Il y a des choses qui sont très importantes dans la vie. Amen. Dis Amen. Baby, I will bet amount commissioning allocate you know est very important. Là où tu vas t'asseoir pour que le prophète puisse te localiser est très important. Baby, I will bet wa brabomua and sempakani no any behu no ehu hia. Là où tu vas t'asseoir dans la vie courante pour que l'homme de Dieu te localise, c'est très important. Abrabom die hia pa de senie. Dans la vie, la chose la plus importante, c'est la manière dont tu vas te positionner par rapport à certaines choses. La manière dont tu te positionnes démontre ce qui est bon que tu peux recevoir de la part de Dieu. L'aveugle, lorsqu'il s'est positionné pour voir Jésus, c'est parce qu'il était dans une position très stratégique. C'est la raison pour laquelle il a pu voir Jésus. La dame avec la bosse s'est assise dans l'église pendant plusieurs années. Mais le jour où Jésus-Christ l'a vu, l'homme de Dieu Jésus-Christ l'a croisé et lui a vu. Le miracle s'est manifesté. Si le ciel doit te localiser, ta manière de vivre est très importante. La manière dont tu vis tous les jours et ta manière de te comporter dépend de la manière dont tu vas recevoir les choses ou les perdre dans la vie. Comment est-ce que tu te positionnes dans la vie? Souvent tu parles trop. Tout ce que tu veux dire, tu vas dire aux gens. Ça fait que tu ne peux pas t'arrêter normalement dans la vie. Les gens voient trop dans tes affaires. Ça fait que tu ne peux pas avancer dans la vie. L'année qu'on a commencé, les mois sont déjà passés. Les mois qui restent maintenant, Dieu me charge de te dire, il faut savoir comment être localisé pour que tu sois localisé. Positionne-toi dans un endroit très important. Il faut savoir comment redresser ta propre vie. Mets ta vie là où tu peux avoir la bonne chose. Enlève-toi du péché. Marche selon les voies de Dieu. Il dit marche devant ma face et sois très discret et juste, afin que le ciel puisse t'écouter. Ça dépend de ta manière d'adorer le Seigneur. C'est très important. Ta manière de te positionner, c'est ce qui démontre le niveau que tu vas atteindre dans la vie. Amen. Dis Amen. Comment est-ce que tu te positionnes? Ça ne va pas, donc tout ça d'habit tu portes. Partout où tu vas, tu parles. Ce que tu ne dois pas faire, tu fais. Positionne-toi bien. Dieu me charge de te dire, cette année, ça sera ton année. Amen. Cette année, tout va bien se passer pour toi au nom de Jésus. Il dit cette année, les bonnes choses vont venir. Il dit cette année, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Il dit cette année, tu vas te marier. Il dit cette année, tu vas avancer. Il dit cette année, ça va bien se passer. Il dit cette année, la grâce va venir. Mais ce qui est important est ta manière de te positionner, afin que ce que l'homme de Dieu va dire puisse te localiser. Que le ciel te bénisse, que le ciel t'aide, que le ciel te fasse de grâce.
Que le ciel permette que tout se passe bien pour toi. Toutes sortes de bénédictions que je vais te donner. Que Dieu permette que ce soit de l'argent. Que Dieu permette que ce soit de l'argent. Reçois. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Relève les mains vers le ciel. C'est l'heure du miracle. Nom de Jésus. Jesus. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it, l'argent. L'argent, recevez l'argent maintenant. L'homme de Dieu pose une action prophétique avec les riz au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une action prophétique avec le riz. Au nom de Jésus. 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 Close your eyes. Ferme tes yeux, reçois. Ferme tes yeux et tu reçois. Là où tu nous regardes par la télé, reçois ton miracle. Reçois tes finances. Reçois. Receive. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Receive it. In the name of Jesus. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Receive it. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Reçois au nom de Jésus. L'argent du ciel, reçois. L'argent du ciel, reçois. La guérison, reçois. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive it. Receive your money. Receive your miracle. Receive your money. Money from above. Reçois l'argent. L'argent du ciel. Receive money from above. Reçois 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 l'argent du ciel. Receive your miracle. Reçois ton miracle. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Receive it. Well, rather see me just showing my Jumama. What? Amen. What you find out? What you find out? Oko Hefa. Me go South Africa and me go Dubai. Oko South Africa and I go Dubai. I rather say Nehemiah Basa. Ah, I'm pass off. Who said to say your beauty says Salum. So far, I'm pap. Was Salons was South Africa. Who was Salum was South Africa? Paul some of Cassia man. Baby way. When I'm with the we on your pa. I rather see Nehemiah Basa. And no my basa so. And Nehemiah Nkoyi. I must say we seek a sem cry basa. I basa. Ama who ready away wa brabum. Me who dia me but we try ye me baby boaphobia mana Jessica. Me bank around never to me never and just see it. I need to me bank around never to me never yo to my yeah what do man come what do man come what do you mean what's ready? What do you mean what's ready? What do you say about to be a moyeska? Oh, me titi. This week, yeah. Oh, me titi suffer. Because he are going to stop. Yeah, to my going to stop. Stop on them, yeah.
Sapone Binyadain, Sapone Biadain, Sapone Binyadain, Sapone Biadain. Great prophet. Yanu Abrante said, "Ya won't come find no daddy or say no correct. Confirmation of the prophecy. What I say? What to go South Africa? What go to buy South Africa? Already, ma who say, why your beer or salon? Ya yet any idea? Daddy was in your man in Abaya Basa. What buy us should be beyond Koye. Was what you did to Musradi? Sawakasa. Dia say ye. What was so about Tima Petano? Atimaya Sigamano. A routine Wabase. Atasabuano. In the name of Jesus Christ. Receive the touch of the living God. Father. Receive breakthrough. In Jesus' name. Papa. I rather so near my basa. Ah? Papa. We seek us my basa. Pasa. Do you obey the Do you obey the And you hope Jesus is stressed out for them. I rather see me yes come out. Amen. Ah? Me what is say 10 city. Say good to say mobile money show. Near Koyi 10 city. Okay. I rather see me yes come out. On some Cassia Manyanko. We are the da Shikanya Odia. Commander Chief. Kasa. Daddy, already Kasa, already Fasu Kasa Daddy home. Papa, ya confirm prophecy. I would demand say, already Maunu said in Yamana Yabasa. This is Kasamun Koye, Abrabona Jin Sirpia Jin Srata. Narati Pia, what you call deep Marunu say, a Maunu say. On a brother Pomona Sikajina, a coward if you any gaso. I attend Sidia, I want more powerful so that it was Yano Paiwaba, Nisikaka 10 city, Sasiano Wakoyi, was this carrying a shining botomono, confirmation of the prophecy. Because the act is up, to mock what is up, Sapon de Biadain, 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 Sapon de Biadain. Because the act is up, to mock what is up, Sapon de Biadain, 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 Sapon de Biadain. Natural said the deep for no say. We see Kaka mobile money soon in our 10 city. Yes, sir, Daddy. Our sofa will say Yakoyi says, Ampa, we see Kaka in our 10 city, Daddy. And a Wakakoyi. Oh, what a prophet. Wakani Maya Nina, the Atiramio. Wakaya Wamu before I don't fool. Yes, sir. Wakani Maya Nina, the Atiramia, yeah. Wakaya Wamu before I don't fool. Down there, one protect and then the ground to a mommy. What don't bury ma, Nimiamia, what in quarter ye, Ababa don't me, walk on me, what that, now what the battery that, now they won't papa be no coming, won't bring in us. You don't have a size in the prophecy. What's it? Daddy, you don't have a size in prophecy. Okay. Come some of the only size. Papa, na can it 10 city? Yes, sir. Therefore, now we send our mobile money soon. Yes, sir. And I made them in Sapa heavies come by fire, by thunder. Bitugu Abrabosho. I receive. Sorry, can say I receive it. I receive it. In the name of Jesus. Receive the touch from heaven. Father. Receive the touch of the prophecy. Father. Receive the touch of the miracle. Receive your miracle. Power mine. No one there be who I hear. Huh? But you to me near dine that. A patch on the great Messi die, Pian watching so. I tell me 3 more so. To me more so. Scan back to you about those. Okay. No, what I know. 1 bedroom, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. But I how many bedroom? 8 bedroom. Atrumiso. Hey, Atrumiso. Yakwai, Atrumiso. Hey.
You are the living God, oh. Support no one like you, oh. You are the living God, oh. Support no one like you, oh. Ah, you are the living God, oh mama. Yes, you no one like you, oh. You are the living God, oh. Yes, you no one like you, oh. You are the living prophet, oh. Support no one like you, oh. You are the living prophet, oh. Yes, no one like you, oh. Say, kura we yiri ene show kakra. We yiri kojom kotoniema. But John, you don't know if you are. I na na mudi twitwa But meboa. Utira ye. Why there? Adru no so. Commander in Chief. That is how I pay. Asamba kupani mpaya opochire urade ne se. Se nyame na te wo ya adwuma party a. And you want by Radim Fan also, na locate no. Na say nyame ama one locate dia. Na nyame na do yajuma. Okay. Daddy was say when nyame so ani ne hwamo. When nyame approve atira ne say, eh ya nyame kai na do yajuma. Daddy was say, one ni komo on shia baby ada. And Raw Casa one shirafam. Ofra batina samwa eya hintasami wa moso ankyerɛ wo but what can I hintasam amadade ne ho adwire no wose wo aye emem ahafo awano enkawe emem ho na afiri bae kawe emem fo me be mana ye so one kwa mami abayate one dia mami abayate one kwa mami sopo we dia mami Johnny me de makuno me no sabo na suwa no dia wo no me sa won kwa mami ya me sa won kwa mami ya won dia mami yo won kwa mami yo won dia mami na me Johnny me de makuno me no ya sa na suwa no dia wo me sa won kwa mami ya me ya Daddy, already Mauru say was 8 bedrooms. Okay. Daddy who catch say wo ni so ade hunu mo enkom hyem no wo wuru say dan ye complete ye. Say ni sika sam nyina ya basa otumi goda no bio. Daddy was adu landia adu moso efia by fuo enkurasefo a wo mo tware o moto amfi o mama dan no akawuram. Daddy was wo bai ade ba ko pe no oje wo nyame di ade wo di say wo kasa chi no eya miracle ade wo se peja no no otumi nua ne dan no na ye yo mira. Sorry ye dede kase pa. Peja wonsa. Obenya sika wie dan no. Power. Awurade be fa me sofo kwese sapon so. In the name of Jesus. Obenya sika sa wie dan no. Yes, Lord. Receive your miracle. Receive breakthrough. In the name of Jesus. Receive the touch of God. Power. Power my power me uncle. Yeah, Juma. What can we have from who Juma? What's the American? Yaria be what we am. I was semi. Near Japan, sir, would you be cool now? No, hey, near Japan, sir, would you be no? Yes, no, Nimi, Makunumi, no, what is up? Not so, what do you ever want to me? So one come, okay, Chan, what if you remember to make you boom? Not the Abama, what the Ibo? What if you remember what the Ayamua, what the bomb me by so? Your name is Makunu. Shamanim, this year,
Obe ware why? Amen. So ne mo na wanti ahwe. Power. Yeah. To me kasa. This year, me so bad day. Obe ware. Obe ware what? Power. Me who say dear warrior people be abedmu Esther Brago. Bishira na pe. Brago Esther. Brago Esther Brago. Bishira na pe. Woni wukunu be ma ho fefe te se me ya. Bishira na pe. Hey, Samintinio. Benya chicken. Me who say be ma kama fefe. Me wish baba man na me hunu ni mu odu chan me kakra. Me wish baba man ne wo shine aware people. I receive. Na urade kasa kire me say this year wo be ware. Wo binyani mio. Sayadana meswa wo binyani mio. Sayadaya wo binyani mio. Mi wudia binya mi wubie mo. I am a son. Wo binyani mio. Wo binyani mio. Sayadana meswa wo binyani mio. Sayadaya wo binyani mio. I am a son. Commander Chief, you are a prophet who prophesy with solution. Okay. Daddy, Ababa, why is Esther Blago anything? The dear Cassan, what boson, what body dinner, say, Jim. Daddy, was it a warrior, dear warrior, warrior? A radia Pia, warrior, always oh, Baba Ware. A first one yam for was so casachino. I am miracle. I was a casa. No, I'm Sadia Radifalso. I am a for Frono. The time also. Our real Kwayama, what? Amen. I dear do your promise and faith. Would you remember be about no? No, I said, Bukasiaka. But the old baby over your poor people. Why are we falling in my story of him in God? That's where I am a sad, I am so. If you have a phone anymore, you've done so much for me. I cannot tell it all. Commander Chief, you're really bit away. Yes, sir. What's an American? You're really bit away. I was saying, you're real because you're really not cut out with the show. Jesus, you're really not American. Maybe you maybe any what a prophet. Bon Sabakasia Manyakopo. Why are we so maybe any yam socia. To me, when a yam near menina. Me won't say, soon sumono. Unyenipa. Adiana Yakashia na Katana, what dear so. Unyenipa, that Unyenipa. And tis a woman to me, I will just make a sapo. I rather farm a sweet at the end free home. Bon Sabakasia Manyakopo. Commander Chief. Daddy, you are prophet, prophesy with solution. Okay. Daddy, I rather be whatever we say, and we are back in our no. Why are any Yariano, Pacific Yam, Adiana Yam, your sister said 2 years in year. How many years? 2 years. Oh, I know be a dinkomo. What can a seminar today will be? Or so for bear cray. I Arizona will believe. Daddy, believe. I said 2 years in year. I had Baba Daddy Yafurumo. 2 years. 2 years. Now, Daddy, I rather be whatever I will say. Yariano, I want a yam. Nadiana Katana would yes wapia the yam. Now who was it what way? 1 year sent 3 months. Okay. But to Wako Hospital. Doctor say Yaria and yam. Yaria inti Omuhuna Bofrano. Say you're ready to walk. Say Ariana Kata Bofrano. For so for back. Hey, Arizona will believe, I want our power. Believe, hey, believe. To my son, Koya, believe, Eva, believe, yeah, believe. Father, believe, say, believe, hey, believe. Believe, come on, believe. I want our power. Believe, hey, believe. Where you do that? I want our power. Believe, ever. Believe.
reggae. La crée toujours tout. Billy. I rather fat me share. Power. Me yare na free ho. What's in America? Power. And Dr. Bakacho so be operation and you are with the atwacho. Jesus Christ. The same operation. I be me but what would the meja no mu? Kai. Me fast can count. Jesus. Obesa ko hospital. Jesus. Ye hu ya de ye be hu abofra. Ye wa nyame ye wadio. Ye wa ye japa. Ye wa nyame. Ye wa nyame. Ye wa nyame. Ye wa nyame ye wadio wa Christopher. Yeah. What? Ye wa nyame. 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 Ye wa nyame ye wadio wa Christopher. Yeah. Hey, Subalebe. Ya what's up on way? Ya what's up on it? Ya what's up on it? Ya what's up on it? Ya what's up on why I want you? Did the way? Ya what's up on ya wado? Ya what's up on? Ya what's up on? Ya what's up on ya wado? Sheku way. Eba. Hey, Yahweh, Yahweh, ah, Yahweh, wabaya, Yahweh, hallelujah. My God. In the mighty name of Jesus Christ. Receive deliverance in Jesus' name. Father. Receive your healing now. Father. Receive your healing now. Father. Father. Receive your healing. Father. 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 Set free in Jesus' mighty name. Why you free? Amen. I'd rather say more what? Because any amount koye infama. When your promises be but Emma, sir. be a winsome, maybe a sikama or cotanas. Work it. And Chroma Ben every Cote d'Ivoire by within Chroma Cajon. Bon, send-moi, I was saying, you are come and who mama what? Yes, because doctor was my yare. Doctor, so when you are come, I na me yare me home and my ye, me call your mucus can almost see problem. Now, Papa, what catch me? Dabi. We are prophets. The supreme one. Me be here free see what? Amen. Because yare ne nya physical yare e sunsumo de enti me soma yare na manako enipa bi so de osese ma why Posempa. Hey Fansa to akumaso Atumei, Nami Atumei, in the name of Atumei, Nami Atumei, Atumei. Ade edu nya ye promise am faith. Enokre. Me ba mu anya ka bi ni fie bi abom wate. Mate. Bra. Sunsu metumeka, komshafu wajumeya. Sunsu metumeka, komshafu wajumeya. Sunsu metumeka, komshafu wajumeya. Bon, some can see a man to me. Mamenye eba ho adwuma ma wate. Amen. Bra. Mamenye eba ho adwuma ene aware krose me ye ho adwuma. Eyeba ne aware ho adwuma na wahye me ye ma no. Commander. Mamenye adwuma ma oba bi wa ha. Bra.
Winnie Abidjan. Huh? Pacho Derby. Abidjan, Winnie Mo. Pacho Derby. Memma obi firi hɔ abrɛ wo sika bi wate. Amen. Na woni wo kuna abrɛ. What na meka no? Pacho. Woni bɛrima bi abrɛ. Pacho. Obi hwim bɛrima na firi wo nsam. Pacho dan krepa. Ah? Pacho. Obi gye bɛrima na firi wo nsam. Pacho. Na krepa no. Obi gye bɛrima ne dendenden. Ai na krepa ni papa krampo ni bre no bre me. Oye konfo. Ukunu ne ye konfo. Bato dia bedi ne ba ma me kunu no oye konfo. De ono de ne ba. Ai. Ama ukunu no. Oye konfo. Tinatira se konfo bi ba. Eji ukunu. Pacho. Sani enkom se ne site no. Onsame kase ya manyankopon. Yesu wadi nkuni. Wini me di nkomo. Pacho dabi o. Wini ma sofo ni bi ye di nkomo. Pacho dabi. Wa hia me ba bi da. Pacho dabi. Me kwaje be ma na brɛ o. Yesu wadi nkuni. Over Satan power. The giant nkuni mo. I'm an overcome. Me ba fa passport ne brɛ me. Yesu wadi nkuni. Over Satan power. The giant nkuni mo. Oba so ko country be. US. America. Obama kuro mu ho. Pacho. Answer me your passport no. E visa na mdi bo mama say. That is what you do for me. Nobody can do it. The miracles have been my way. Yeah. You don't blow my mind, though. I let to marry. Nothing compares to you. Come here. ABC what? Amen. I've never seen this kind of God before. Wonder. Erade se eba ho adwuma na menyama wo. Da bia na wusu. Erade me peba. Amen. Ah? Ana aware enso. Erade se menye ho adwuma wate. Commander in Chief, confirmation of the prophecy. Mama said we did 34 years. Onware ye onipa. Okay. Ni wi ase oba wi ase onwo bada. Ti dia wo kan e no kore. Eja o se work man. Onware na onwo. Onwo said the erade de wo kan pepepe. Yefunu yare de me obi pa. Yefunu yare e obi. Fa broda na. Minim to mo eta ha me pa te say bibi da me yam. Wo hye bibi da yam. But wo a onwo yi. Men wo ye. Ana difo no so frɛ wo se erade so ma oba. Ene aware. Hi. Onsame kase. You're ready to miss some mommy. Not the champion. But to me, I got in the name of Jesus. Wo Yesu dinemo. In the name of Jesus. Wo fia ba ifo nkurasefo ye tumase. Ko erade awie. Wana wayo. Wana waye. Wadi wana waye. Erade se menye sunsun adwuma ma wate. Erade se menye sunsun because akuma so ade pa ne se senkefo atesefo adwuma tese prison officer. Yes sir. Ah? Tese prison officer. Yes sir. Enka ope. Yes sir. Ah? Yes sir. But who work here ade ne ma. Yes sir. Utire wo soro be work here ma. The shadow one of no other. He made a way, but us no way. It's on my darkness into light. How I do it. Oh, he put food on my table, daddy. He come from me when I was lost, and will come be compared unto you. How I do it, Baba. I rather say me work. Only be man na bre e wo afuo ho. Yeah, form bebre, but Enkoye kura. Sika no kura mposi se wo de koma konfo no otomoto odi ningwan ko jane ho. Sa. Me ba ha no papa no wa yini san 1 million pe na odi ma me na. Wo fi na ba ha. Acho akati so. Akati so. Acho Eno so wo hen. Cote d'Ivoire border. Cote d'Ivoire border. Ah, D4 be kura ni. Ana me mo ka so obi be firi Cote d'Ivoire ba boa no. Mo kai. Kwesi. Ekueme. You are the living God. Oh.
Yes, yeah, no one like you. You are the living God. Yes, yeah, no one like you. Shamensa. Yami be a software any man huni. Sa obi be free Cote d'Ivoire. Abe buano. Usu free hina ba kati so. Eno so Cote d'Ivoire for that. And na ne be man abra. Utie me. And osoro watie wadesre de. Oba won sama nyame nya ne sama. Papa, yare bi wo ha. Kasa de. Nukure. Yare bi wo ha. Ma affect me be makra. Affect ti wo be ma na yeden. Aye ketwa ana aye den. Enye adwuma. Aye ketwa. Ana ne nso enye adwuma. I'm a winner, not a loser. Overcomer, I am more than a conqueror. I'm a winner, say, not a loser. Overcomer, I am more than a conqueror. In the name of Jesus, I swear it. I swear it. I swear any weapon formed against me. I swear it. I swear it. I swear any weapon formed against me. I swear it. You're quiet. I swear it. Stop on my back. I swear any weapon formed against me. Yeah, I swear it. I swear it. Hey, I swear any weapon formed against me. I swear it. I swear it. Yeah, I swear it. I'm a winner, not a loser. Overcomer, I am more than a conqueror. I'm a winner, say, not a loser. Overcomer, I am more than a conqueror. In the name of Jesus, I swear, by the power of the Holy Ghost, I swear, yeah, okay. I swear, anyone put form against me. In the name of Jesus, I swear, by the power of the Holy Ghost, I swear, I swear, anyone put form against me. You did the bow and some man yankopon. Maybe chow me many be why. Me man ye abrempono. Amen. Maybe man be what? Amen. Sir. Sir. Adia na pasa me yama. Me peba. O peba. If for ben kurani. When I don't buy. When I'm by me TV so. But 2 weeks in a brother we almost pay more pressure. Tina me wo fear me show. You dey win you bibi ani. Me kura me nya adwuma me enti me nya kwan hwe TV. Ti me ko almost pay more pressure me wo fie de na me nya kwan hwe TV. Ti me chimi to wa me yehu de hwa na me hwe. Ti wa na ahwe. Da bi ahwa na me yale me enti me nko so so da bi ahwa na me. Wo yare wo hen. Almost pay more pressure awo nti. Awo nti. Waka wasem akire obi wa. Ba cho da bi. Woni asofo nketoa ana wasem ne yedi nkomo. Ba cho da bi. Me fro di asem na me ka kire wo. O se o be che me ba. Me one more Jesus. Enye eba keke na me ma wo. Me mana eye ebi minister, doctors, engineers, lawyers. Amen. President, ministers. Sam kolani bi. Ana me ko fa bre o why. Me nya bo se ba kwa bi o ma ye do nya mi ni be. Saturday. Super. Ufi hina ba. Ensu atre. Bra. Ensu atre for mo hwe maami. Wo bese hunu na eba ne da ne nsa so. Amen. Ba nsam kase ma nyame tumi. Bra. Peja onsa.
Thank you, Father. In the name of Jesus Christ. Why cry na menye bi oh bra menye bibi ma. Why preach an ekita we? Uni aketwa. So it's a ball so. Wash it. Why dey? Obokro no so. Wash it. One mfini no. Ana wo mfimfini no. Wash it. To waya abodam. So friend call mafie. O friend call mafie. Okay. O chechere nte se wa basa. No di gatum. Hwe de mi yi. Onum wi biem. Amen. Why na me friend no? Oi. Oni. Aha. Bra. Right, Shamanim. Shamimanim. What do you mean? What's ready? I try. I'd rather see me near my what? I try. Obidi, ne care bit to say, Benza. Ashkala. Benza car. I try. Set on car, ne mano. I try. Obi have a facano. Yes, sir. Ufie. I try. Kano aye Benza. Car. Benza. Ba car na Ashkala. Because of car ninti, ama problems bebre. I try. Car na yira. Ayira for 3 days. 3 days. Meboa. But enipa na mfa car na safua oho. I try. Ba car na nkasa de ayira. I try. But aye car yen register aye. I try. But aye ash color. I try. Meboa. I try. Car na nkasa aye 2017 car. I try. Bon samu manya mitumi. Wahamalati, oh Wahamalati, oh Wahamalati, Siyabonga, Wadam for no America, Obe free America, but Friday ya be na watchye. Untumi kura mo wadam for na mane, seka na yira. But utira ye. Awurade be ma wahunu ba bia ka na wo. Obo nsem ye dida ka Awurade aye. O na mfufuo mienu. Prince. Ena Daniel. Omo ne nkrofo a wota na omo nante pa. Meboa. Prince aye kokko na Daniel eye tuntum. Yes sir. Prince ne papa aye China Bruni but onim ne papa. Ne papa banyem ne maame okoy wa hunu ne biem. Half cash. But onim ne papa meboa. Jenene mo mpabo abrɛ me na me nkyerɛ ne baabi aka no no nkɔfa ne sese a. Me kyerɛ wo baabi no akɔfa ka na wate. Ka na enyira. Onam fofuo no mu baako na awi aka no. Jesus. Also last month, Prince Ebesrao. Obedi be 3 days. 3 days. Ewo ho meboa. So obedi 3 days. Obedi 3 days. Mamen kan se minkyerɛw. Abrebi Prince ana na wui ewo kuro bi ye friend se Kwanyako. Kwanyako ma mu nyina mu kwayi wo kai. Ebe se 1 year nie. 1 year nie. Meboa. Ampa. Ko kuro mu ho. Ka wokoto ka na mu obi. But enipa na enya nto ka no. To de ka na ko ni kuro mu ho.
Ti fie na wo ma mo kwahwe o mo se ye ne wo fa bi o wa America fie no. Utie. Itie. Ya pon a emo ne nkaye. Kokura ye friend se konya ako bench waduro. Ajo. Abrebi mu kwa ayie no. Ukwa nko ba bia mo ye ayie no. Na emom ko ba bia ode mo kwahwe ye. Se ye ne wo fa fie na ne ye nwie ye no. Efie ni se wo mawie ko obekọ na ka ne pake ho wo bete bobole bobo wo bete bobole bobo sabutro ada yesu beba bete bobole bobo anio sabutro ada yesu beba bete bobole bobo wo beba no bi kontoka o bete bobole bobo wo beba no bi kuno o bete bobole bobo wo beba no bi kontoka o bete bobole bobo ani sabutro ada yesu beba bete bobole bobo sano sabutro ada yesu beba bete bobole bobo Yedada power sama kasiya manya mitumi. Who say power no day? Enkra emo obi amane. Opa okwa fa police fuo mum na ekọ wate. Emo wadam fufuo bi amane no man ko yika na mfiri ho. Okwa ko ho straight. Me ye frame sofo akwase sapon. Masuma hayataya. Efie na amokode am sa wo kai ana ya aborosan ba na omunwie abonten adwuma. Pacho an. Wo kai. Pacho an. Tama amokode ho no. Sa efie no so obehunu ho. Memetumajo. Obetumi ehunu ho. Ko ho. Okwa fa police fo ko. Uko kromu wa ko police station. Ka kire am se commissioni kwasi sapon se. Me ka na ayiran ewa na lead omo fa ko fie ho. Obekwa akohu ka na wate Bonsamo manyankopon akane na niemo ukohu pe emfa nyame ase dani why kwatanase Bonsamo manyankopon akane na yase niemo bra aya ho photo ni acho menua unua owe Malaysia bibi ya say o akontom so obre enokre obefro bia no compreni sa enokre ka akra wo hia mo afri ni ho papa but ono kra brechen ampa medu ho sese a oye adwuma bi maka tense onyai na menya ne ho adwuma ampa in the name of Jesus Christ je Mary we nso ya hwan wo yire ampa mama na eba na mama ni sikawate amen I have a father who never fail me. I have a father, he will never fail me. Jesus is my father. Where you want photo? Bruni or Abrochi. Menana Bruni. Wanana. Aye. Nana Bruni say. Just say, Omo Bois and Crano, Omo Bois, Menanum. Omo Bois, Wanana mo. Timina Huajuma. Okay. Wanana no more. Okay, Mate. Amen. Bra. Where am I here for? Oyoba. Okay, me nyom ho adwuma ho. We are Messiah sika de ama wate. Na unni aware mu anichie. Baako kra. Se ore abeho a na ya aware ho. Da bia ore abeho bia no na ya aware ho. Kan French kire. Il dit, c'est tu as eu un problème de mariage, de foyer. Et c'est pour cela qu'il t'a localisé aujourd'hui encore. Pour que Dieu puisse résoudre le problème. Quand j'ai perdu mon mari là, depuis en tout cas, je vais ici, je n'ai pas encore eu... But up to now, si tu vas être triste, c'est que c'est par rapport au mariage. C'est ce qui fait ta tristesse.
Memana wadi papa. Bon, sama kasi ya manyankopo. Mon shamon garden and wempra. Bon, some ye did the emerald day or tiasi. Osuro. Etienne Bible. Le ciel a entendu ta prière. C'est ici qui est bas. Actuellement, ton argent va venir. Bibi est bekoso di amano. Il dit tout va bien se passer pour toi. Dieu dit il a fini pour toi. Acclame le Seigneur. Clap for Jesus. Bra. When you mean you are busy basa. So me papa. My deep pasa. Bribi actually menya accident. Because coma 45 days. Nyame bo ama me ba nkwa. Who accident? Menya accident. Coma 45 days. 45 days. Nyame ye maduma menya hoden. Me so bibia mu basa. Me so bibia mu enyeyi. Me sisi ne me be man nyina say light off. Say na me man na imam you remember me you know. If you cry okay, Jina hodin. Jesus abe obodi ni mu adwuma. Jesus waba ha sesi a body ni mu adwuma. In the mighty name of Jesus Christ. Receive the touch of God. Father. Receive a miracle touch. Father. Amen. We are the two. Daddy, Papa is confirmation of the prophecy. I just said ready to locate in a minute ago. Now ready man will say or your beard. Nisisi affecting a yana bema, a man bema, iPhone, I kete. Daddy was so one said I am for front. Fansanish ubutum. Masama usikaka home. Amen. We are the chosen. Daddy, confirmation of the prophecy. I ready to locate here, Branty. Now, ready man will say, or your beer, who will keep prison a Juma mano. Or see youth employment, or call year prison a Juma 2 months. Sir, a fair person, your fan, any more buffy, or pursue a fan permanent. While working at Yamusika and fat, when we say, or Cassatino, a Yamera, or see be a choir man. In the name of Jesus Christ. Open your bra. Bra. Mami nye sikama wate. Ana oma sise sisi yari nso ama wo. Enokre. Sisi yam ya pa. Uti pensi wo shishim. Enokre. Timi yi Awurade fa me so yi no afiri ho. Na masan aye sika de ama wate. Amen. Somensa. Fafa wo sisi shi. Sani mienu. Bonsam. I know who God says I am. Bra. Obi tu bibi bo wakoma wate. Enokre. Ya sese akoma yare ama wo. Enokre. Me hu se oma tu bibi firi ukrom. Bo wakoma. Because what was Christ? Ya medrum say me no me go twa scan. Wako home hospital. Oba ha no obi e de ho nkomo. Debi kra. Kra. Ufi na ba ha. Ifri abrepo he ya kumase. Kumase abrepo he ya. But when you wash a be ankasa. We are sure. Be sure. Awurade fa me so ayi yare na mo watamfo no sese a bra. Obo won so man ka ye adwuma. Come Mary.
Bon, Sam Cassia Manyancopo. Bra. Bra. Nancy Pence Ben a yaw to war. Chest pain. Huh? Chest pain. Utibi. Yeah. Edition. Around here, the whole of my left hand. I started here this saying. Almost 5 months. 5 months. Yeah. Mama me hanky, why? Me fenyi mfiri no sesese. Tesa, ade na ono hu ne ketua bi na ebe dane ne bibi kase. Bon Sam Manyancopo. I know God says I am. Bra. Where is this I am? Where is this man? Ma mimi wo so wate. Bra. Bioso. Ma bioso. Favor and toss. We are the chosen generation. Thank you. All I require for life, God has given me. I know. Why and my why are you and why? Amen. Sorry, ye dede kasi na me shade. Your flower saying Mpajon Agnes Chira. Agnes de Chira. Ufi he na ba ha. Mpajon Filbrekum. Ade na Awurade aye. Mpajon ba ha beto sticker ne hanky. Sticker na me picture da so no. Mpajon. Ade hanky na me picture da so no. Mpajon. Ade na esi. Nwobrekum na mba ba ko wo Kodiva. No friend se soa. Ba chemi atum wo ma me bi di asem bi ato nso ase ne nya nokro nso wa mba be chemi akotum. Ya china tuma wa hefa. Kodiva. E wo Kodiva ho. 5 years. Ya jailing for 5 years. 5 years. Ne me so di nya botre. Papa kwasi sapon wo hoti ase nko ade. Mansuro. Na nko fast ka no. Na ndi hanki ne bonko no de sticker no to fam. Ne si papa kwasi sapon. Sa wo si nyame ne frɛ wo nko ade a. Mba ya ba che na to ko di bai. Miniska che se ska na maame na bubu no. Nya de se menya. Nti nyame na frɛ wo de a. Anwumere ya kokɔ yimba me show 3 days. Papa ndo wara se 3 days pepepe. Mba na friend say, mama buy me oh I say for 5 years. Nyame adom ba yinti da nyame ase. Ono ne we ono. Ne boba na we. Bra. Tumrika. Wanye dede kasiya pa. Obani ni. Ni ya jailing in for 5 years. And so cat Ndeste kana bompa no a police one club in once ma benka. Omusi kofie asem we dia nya asem kura se. Say uba 5 years. Nti kofie no ba fie o nti ndanjira nda kwasi sapo nyame asepa. Nti wo a wo kebo pe ahofa ma de bra kwasi sapo nyame ho ne ada wo so bia obeyi afiri wo so. How bia da wo so de bantina fie obeyi afiri wo so kura. Mfo wo kira ntina fie enuma duro mu kwasi sapo nyame badi wo. Cette femme vient de rendre un témoignage assez puissant et assez vivant. Elle dit qu'elle a acheté 3 stickers et elle a acheté des mouchoirs du papa du prophète Gabriel Akwasi Sapong. Et pendant qu'elle a acheté ce mouchoir, elle avait son enfant qui se trouvait en Côte d'Ivoire. Et cet enfant-là devait faire la prison. Et effectivement, il a fait 5 ans de prison. Et après les 5 ans, elle a vu que le prophète avait des mouchoirs et des engagés. Et tout ça, elle a pris ça. Elle a commencé à prier, elle a crié au Seigneur. Et effectivement, celui qui était en prison depuis 5 ans, Dieu a fait grâce au travers du mouchoir du prophète Gabriel Akwasi Sapong. Le sticker, on l'a libéré et les policiers ont dit qu'on ne sait pas pourquoi on l'a mis en prison. Et aujourd'hui, il est ici. Ça, c'est un miracle assez exceptionnel. Gloire au Seigneur.
Asama na aka kyerɛ Awurade. Da Awurade ase kwasi sapo nyamenda na sepa ne yameka ne sɛ wo a wotifi amane bi ada wo so a woni sɛ wonni sika wo bɛyɛ sa amane de bra kwasi sapo na wo so fi hin na ba ha pa so mfiri brekum kuro bɛ so ankasa pa so bi ada ne edin bɛ na mpa area na wote ne de frɛ wo dina bia de be hu de ye mo so yire ade okunu de Amos pa so ne to ukunu so wa ha pa so Mr. Amos wa he bra Mami ni kuru eni Mami wei wayo oba warefo ohyekawa ni kuru enie ana wo so de eni mpa so mbra abanti ne so ane me bra eba ti abofra ne se wa no ne ya jeri abofra for 5 years emfie enum ede na oyeye mpa so hanki ndi bonko ne de steka ne to fam ntena se ka kire kwasi sapo nyame se nyame ne frɛ ne dia mba na abede na to 5 years no miniska nti onko yi ne mam 3 days no ko yi ne mam tinda kwasi sapo nyame ase Aniema bi sei enipa ntumi nye yamfra mfiri sura ma wa bede no aye wei ntumi nsi Awurade ama sofo kwasi sapo tumi ne nwosra Awurade de me ye adwuma ba bia wo bia hwehwemachira kwan ba bia wo bia hwehwemachira kwan na Jesus obafa me so obeka se matoadi o matoadi Yedede kasiya pa. Ufi hena ba hadade. Me film pobi. Ya fra wo shan. Ya fra me nuhu isa. Ade na Awurade aye. Dia Awurade aye me na aye pa aye aboroso. Na me ni ha me. Last year be say 2 years ni. Ndi me ba ho Accra. Nti me ba e wo pa e ma me anka chife no. Me ni na ajai kura. Ndi me ko misako fie na me ni na sa start. Asa start e ba na me de anka chife ni to so no. Ajai kura. Ti se bibi ye me yama. Na me di anka china ato so a. Ma wo sha ajai kura. Ade na ye o. Mini. Wani na ye wo ya. Ayo ya for how many years? By say 1 month. 1 month. But wo di me hanky me picture to da so no. We di to so no. Ajai. Den na me ba ho Accra me sa ko fie. Me dem say no. Let me hu say me ni na sa start. Nti me di anka chief to so. Me sisi Awurade. Se o timi no do so ba me na. O ma me ni yare nko. Ajai. Na de wo ho ba Kasa. Ça, c'est encore un témoignage assez exceptionnel et assez puissant. Là encore, le Dieu du prophète Gabriel Akwasi Sapong a encore frappé au travers d'un miracle. Cet homme que voici avait un problème aux yeux. Et il dit quand il est venu à Accra pour voir le prophète, il lui a donné un mouchoir. Et c'est ce mouchoir qu'il a utilisé. Après 1 mois, il souffrait des yeux et automatiquement Dieu a opéré quelque chose de grand pour lui. Ça, c'est un miracle aussi spécial et extraordinaire. Ya fra wo shan. Ya fra Benjamin Kulu. Wo say? Ya fra me Benjamin Kulu. Ufi he na ba ha. Nifi wa na me ba. Wa. Importa. E de na Awurade aye. De Awurade aye ma me de edosin bebre. Me na me yele ya ware no ya tra 8 years. Na matna 8 years. Awo emma. Ya chini a ba bia ba ku bia emma. But me started that na me chini me TV no. And I be talk cross TV. Ya be talk cross TV no na. And I'm sure. Baby, I'm preaching no. Preaching no. It is sure Sarah na bibi to say do we software you call. It oko techima ya ba ho one frɛ another techima wa ya frɛ wa ba ha ya ba one frɛ. It baby oko ne wa one frɛ na ke me yele apaba. It was take an or Hanky no, and I'm Toby. Dear me picture that's one. And I'm Toby. Me picture that's one. Hanky me picture that's one. And I'm Toby. Me da na me dia Toby sumini ase. And I'm the macramity. Me yere wa say ya nipa na ya di nipa na tisa on flyer muti bi enja. E dey na me yere pa abalsa na adwo na opia ya da you. Okay, and I don't know. E dey na ba ma bu no. Sa na me pie ne da yem. Opia da yem say ya ka ya kuma to na akwara na ye hia no na odi akwara odi abre
me Canada yem say. Akola na mapa apeno. Me de aba. Ampano bosomoso ya munisa. Otoso bio ya musa bosomiasa ena inu nsu na yawo afa no ho afa. Oyira ede. Yawo afa no ba. Oyira ede. Yawo bema. Oyira ede. Ma wodi ai. Yawo bema. Yawo afa no ho ba. Yamaya sorry yet the ready yet to my sorry yet power ada we yire say yakota chimai masia sofi 2 times one frame yabakumase one frame ada na was wa pa aba no ana me ba de dem be ka kire ne say ensu kwa kuma to yam na ba na wo pa ne me de aba Le Dieu du prophète Gabriel Kakwasi Sapon a encore frappé ce jour. Et l'homme qui est là a rendu un témoignage. Et ce témoignage est le suivant. Il avait sa femme qui ne pouvait pas fonder pendant 8 ans. Et ils sont allés voir le prophète Gabriel Kakwasi Sapong. Et ils sont allés à son programme. L'homme de Dieu les a pas appelés. Ils sont allés plusieurs fois. Il y a une ville qu'on appelle Tetima. Il y a une ville qu'on appelle Kumasi. Plusieurs fois. L'homme de Dieu les a pas localisés. Alors ils ont acheté le sticker avec la photo de l'homme de Dieu. Avec aussi le mouchoir avec la photo de l'homme de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a prié et il a touché le ventre de sa femme. Et ils étaient même découragés. Et c'est là qu'il a dit, le Dieu du prophète Gabriel Kakwasi Sapong va faire quelque chose de grand. Et alors ils sont capables et actuellement ils ont un enfant. Ça c'est un miracle assez exceptionnel. Obi awape basa 8 years. 8 ans qu'ils cherchent les enfants. Obi awape basa 8 years. 8 ans qu'ils cherchent l'enfantement. Dieu m'a utilisé pour leur donner un enfant. Ça c'est le travail que Dieu m'utilise pour faire. Quel que soit là où tu te trouves, je t'invite. Je cherche le prophète Gabriel Kakwasi Sapong. Et tu vas dire j'ai tout gagné. What's your dance and fofro? What's the say? Fofro. We are sure. A dear dear, of Miss Maylene Sound, Miss Yare, and I'm a hospital. Doctor check who Yare no. Now we are who Yare no, with the Bebana, me was the canal, so I say canal, fast out the apple and blare no. Miss Alpha, I'm to into a bompire and so Pierre that you say, Oba no say Yare now Yare no, obey a woo, Mutu, and Obewu, Emina, Okam dying in a son of Obewu, with you move and I'll tray a quamtran yere. Diamond, Mesaba would Into which I mean, no, made hanky no tools you. I'm the bomb pine. I'm the 3 days time no pier. And I got to a one way. Everyone. I did see another Yarianico. I did see another Yarianico. I did see another Yarianico. One more shaman did it. Hey. Après le miracle qu'il a reçu avec l'enfantement de sa femme qui a couché, il est tombé malade. Et ensuite de cette maladie, il dit il a vu dans un songe le prophète Gabriel Kakwasi Sapong. Et dans le songe, on lui a donné des directives prophétiques à suivre. Et il dit après ces directives-là, l'homme de Dieu est revenu 3e jour encore pour venir encore dans son songe. Et au travers du songe, l'homme de Dieu lui a dit tu es guéri. Et effectivement, le miracle a été authentique dans sa vie. Acclamé. Bon, à produire. Hey, your friend was saying, me patch me de Hannah, who free Hannah by afijase. A dear no radia. De nyame aye doso. Me patch me kunu ka abobo ya. Na wakolodu nua afili akue kuromu ba afijase. Enti nua no waso de woto na ni ane se anwea ka alodu anwea. Se de yesi ba na ebetwi afa no so amena egu. Enti wodumlika waso wo to afa kwan so mo to see light post. Enti
course wa obeto amenem. Okay. Enti me ba me to sticker no me ensa. Sticker na me picture bo ho. Me pa cho me ensa na ye de abobo ho. Enti waso wo kɔ no tu ko amen me na to no. No eto no no. Abobo ya no. De ne bufa so me ensa. Enti de ato so me ensa no se akwasi sapo Nyankopɔn agyeminti sa mewu. Wato na ni na wada na ohom nipa me ensa. Madane me hu nipa me ensa. Sa wada na ohom nipa me ensa. Etu waso ni ti ba kwa so ni fifi na ba kwa so ne nan. Bibia anya no na de oteso ne de won de ne na mu bui. But onu de me be. Won de bibia anya no. Wo se madane nipa me ensa. Ba kukuta ne tirim. Ba kukuta ne mfim. Ba kukuta ne nan. Ti bibia anya no. Bibia anya no. Ne wo kura nti. Ne hu anti. Okay. Enti otu nani no emla oya ensa no se ne ho na ma basa basa enti no wo nani ntimi mie kakra eti wo gina ne ho a enti nani so ten no ten ne na stake na me ensa na bobo ho no eni ho. Okay. Enti anwaka ne driver ne pimudua on de ne kom ene bu ye on de mi kunu de bibia anye no me de nyame ase. Jesus stick na me ba sika na ebo ho no. Ebo ho me ensa no. Na sika ne so bo ho me ensa. No ho se be nso so. Wada no ho me ensa. O wie na sika ne mo ho biem. Wa wie na juma. Wa dai. Wie. Ça, c'est un témoignage encore très puissant et dangereux. Voici la dame que voilà a acheté 3 stickers. Son mari était assis sur une moto de commerce et ce moto-là transporte une petite remorque derrière. Et pendant qu'il était sur la moto, il y avait les 3 photos sur le sticker que l'homme de Dieu a sur la voie de la moto. Et pendant que l'homme était en train de partir, il a croisé un camion de sable. Et pendant qu'il a croisé ce camion de sable-là, il y a eu un accident et automatiquement il s'est retrouvé par terre. Mais pendant qu'il tombait, il a vu que le prophète Gabriel Kwasi Sapong s'est transformé en 3 personnes. Et il est venu sous 3 formes avec ces 3 stickers. Il est attrapé par la tête, il est attrapé par les reins, par les pieds et automatiquement ce monsieur est tombé. Quand il est tombé tout doucement. Mais le second qui était avec lui sur la moto, lui est tombé et s'est blessé et il était allé à l'hôpital. Mais elle, son mari, au travers des 3 stickers du prophète, il n'a pas été touché. Ça, c'est un miracle assez exceptionnel encore. Miracle. Hey, your friend was saying. Pacho me de Constance. Ufi hena baha. Pacho me fra have ready. A dear na Jesus, I am on. Me pacho de rade, I am a man say. And run me with jolly a me ya dear. Enti me jam me phone no them. Enti cell phone na belly sa. Enti me ti jalo wana bibi kacha me say. So look at them no for phone. Ti wana me dimrika wo call them na for phone. Me baba man so one temenchen. Or baby fofro. It is a me phone na belly a me feel for na fremia. To me far phone and peke. And almost a sister abna over here can't wait. Now baba man in the uno. And I'm some baba man they want to me would that. A black was this upon young go potty accident. One would die. And I can't say. It is a wow, almost sister abna can't be fun and fun hospital. And I'm some munya botre. A while I'm dimly cabola them. And I'm a fire hank in the cell. And I'm just a kind of torso. I'm a bunko to you. Now, when you mean in Nabi. Aye. And I'm bunko to you. And I'm say, Radier. Me banison a chica saying, and I am a ya. I rather say, we are brave. When I do a quack was this upon ye, you my dear. I rather me free and mammy roofion. Now, crown on waton. And I'm a car saying, and I'm solid, and I'm a far want to meet them with Dimrica. Ekofio. Me kwa ya akra na to mumukura wonti me nkasa. Woman aduane a wonti me ni. Ena me gyina wa na me bɔ mpa ya. Enti aye kakra bia me hwɛ sɛ wɔ sɛ ma menum nsuo. Kola na wo wu no. Wɔ se ma ma yɛ dan. Menum nsuo. Kola na watoli fa kwana no. Kola na watoli mumu no. Ai, wato mumu. Ukuta wo sticker no hanky no. Sticker no ne hanky. Wo bɔ mpa yɛ no. Me bɔ mpa yɛ. Wɔ se ma ma yɛ dan. Menum nsuo.
Voici encore un autre miracle. La dame que voici est en train de rendre un témoignage. Elle avait un sticker du prophète Gabriel Kwasi Sapon et elle avait un autre mouchoir avec la photo là-dessus. Et pendant qu'elle était à la maison, elle était en train de faire la cuisine et son téléphone se trouvait dans la chambre. Et ils l'ont appelée à plusieurs reprises. Lorsqu'elle allait voir les appels en absence, elle a rappelé, on lui a dit que son enfant était malade. Et c'est là qu'elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à prier le Dieu du prophète Gabriel Kwasi Sapon. Et c'est là que le Dieu a répondu. Et après, elle allait voir l'enfant qui était en train de mourir, a commencé à dire, maman, je veux boire de l'eau. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Man, show you a damn one abebo. Because we will say, I want you to ukopie baby. Togo baby. Say ukopiska. Sikaduro. We are now for 4 me and son a coy. Bon, some can see a man yankopo. Me wish say, baby, I'm a coya, then what now could do us in the chance you. Nipa no yes ade o nsuo na gya meboa ana mo koye sa ade no onam fofuo mo ye nipa miensa nipa mienu aka obi asika aba ba wo de mai ya ma wo de wo sister twaso meboa wo sister benwa wo de ni twaso ama what is school Tek o suya dia no moja free ni hwinim baaye ena owuye wona aye sa Ponsam kase ema urade obia dia ba wo dia ama meboa wo dia ama amen ti wo sa ko wo anya na da bi wo sa ko ho biem ana wo mo ka se sa de ne baba age so do ma me twa so batu yo bia wo do ma me o do ma me enti ade no wan pene so ana o ma se o se badwene ho o ma o ba se 2 weeks na ka mu ba se 4 days o ma so wanya o be mu abodam na nse wona ma na wo kasa my head what do me say you know I don't know biya bibini na mutirim we had the Rade Mercy camera here. I'm trading my soul, I'm trading myself. Yes, I'm trading the Lord of your name. And I do could I wear what you say over Baha and Ramo Bama warning. Oh, Hana who say spirit in a pee with them. No could a second. My warning say, wouldn't him nest baby up so qua on the baby coon. Tiaku could drop on the Baha. Would try na bo by spirit no to me ma ho biem o ma me oil also men ko ho biem what in America no pa so de bi ko oil fast me say pa so de bi ya dey pa so de bi ko pa so de nyame nsa wom na ko what find a church that the Lord hands and go. I'll go. I'll find. Shh. And so unuana starting huna. Huh? Unuana so beso de bi anu okuta abaye pamo. You're careful. Kasi Yesu. Ene. Me foul. Semi wura. Ene me kra. Ene ma jenkwa. Me yedibo yeni. Fa me bone cheme. Erade jeme. Wo so jeme a. Wo ba jeme ni me fiefo nyina. Me da wase. Amen. Be free. Set free. Be free. In the name of Jesus. Set free. Be free. Be free. Be free. Be free. Be free.
Amen. Your party want to more. Your one son is saying. Your party want to more. Oh yes, Lord. Your party want to more. Your one son is saying. I could see that man. Your party want to more. Yes, yes. Your party want to more. Your party want to more. I could see that man singing. The body want to more. Oh, may you are. I could see that man singing. The body want to more. Your body want to more. The body want to more. I could see that man singing. The body want to more. Your flow saying, How Ufi Hinaba Abofo a DNS. They see and say, me baha and then a busumini now trimienu. Okay. Some better miracle water and nine and a sticker, mienu, hanky and nine. And to which say, Obia, Bibi, how be out nama Fabish shall. And Timmy me na me de bia hye me ho na me ko ba bi so a me ko ne moja and na me sa ko hospital yes me yare far abroad yes far abroad da yam mpacho na ko toilet ya moja wom mpacho ko toilet ya ne moja wom and so say me no insurance yo no nan no a me hu biom me sa ko hospital la o mo say far abroad mi bia ni o me Ufa brother na dey. I'm saying you are. Ubaji nsuo no. And I know Ubaji nsuo ne maako for. Me pacho ai. Wo de kwaye dey. Me no mo nko a. Ana toilet a wo kwa moja wo mu no. Eno nsusu mi hu biem. Atwa. Me hu kura biem. Ana fibroid no nso me hu biem. Ayira. Pacho ai. Wo hospital akwata ke. Pacho ai. Am say. Am say ni ho. Enti na ne tourist ment mi. 2 weeks I went to my alcohol hospital. I try to see a new one. Yes, be any. For hospital na call. If I try to call no about 4 hospital. Edin be na hospital card so. Mpacho hawa no. Hawa de say ni. Hawa mumuni. Hawa mumuni. Mpacho ai. Abofo. Mpacho hospital na call ye. Mpacho ai. Na akotwa scan. Mpacho ai. Yes fibro na yira. Eni wo. What's the hefa na wotie? Mpacho meti abofo. Abofo. Mpacho ai. Area wotie na edin na nkrofo di nimu pa. Mpacho hawa mumuni no ano munemme. Edi adwuma na wo ye wo ho. Metunton Togo made entire mema jeans mantare. E wo ho. Mpacho ai. Omo wo kromo no munimo. Mpacho ai. We ye sure. Mpacho anti me namfofo kura e ma ye frel. And almost on beba, I bosumi na wo share no. Nti omo de omo ba na me de menti mi am. Last 2 weeks. Mpacho ai. Bon summer adesha. Powerful. Wako moja 4 years. Fibroid 4 years. What's why dey? Makom toilet moja no 4 years. Fibroid nso 4 years. Ma nanti sa. 4 years. Mpacho ai. Cette dame encore est en train de nous faire vivre un miracle assez puissant et assez merveilleux. Elle dit qu'elle avait pris de l'eau avec le prophète. Et l'eau était consacrée par l'homme de Dieu, le prophète Gabriel Kwasi Sapon. Et cette eau-là, elle est utilisée. Mais avant même d'utiliser cette eau, elle souffrait pendant 4 ans. Elle avait un fibrome dans le ventre. Et quand elle va au WC, elle va voir aussi le sang dans tout ce qu'elle fait. Pendant 4 ans, elle souffrait. Et quand elle a bu l'eau que l'homme de Dieu a consacrée et prié là-dessus, elle dit automatiquement, elle est allée à l'hôpital, ça fait 2 semaines de cela. On lui a dit que le miracle là est assez extraordinaire. Elle est venue rendre son témoignage aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Bon, God bless you. Your frau was saying. Pacho, me the sister Maggie. Sister there. Maggie. Ufe hena ba. Pacho me free break home. Ade na urade ya ma. Nyame aye bebre. Esan say me ma hada. Nana me ba boy ba ko e yare.
Wayare be 4 years ni na ho nye yare a odeda ho. Na fon an no fon o se mama me yefru. Ye twa na extra be 10 o mu hu ba bia yare no ho. Wasen abasunwan o mo de rava ato na enum akosi ne yam o ma hu. O mo de ayi fidi a hye na enum akosi ne yam. Ai o ma hu. Enti na ne ye ba ne se ye be bo mpaye. Akompai bossa Stella enko. Enti 2 weeks ni na no brother. Enti na ne yefu no aye ne den. O se mama mi wu namso ya wu sanse u TV ane yehwe. Cross TV. Cross TV. Enti tabia nso na da ka se TV program no wa obeboa 1 million. Kan ye ha wo kire no. Nti ofre wa pe minute kura ma e na wo fa ye. O bompaye e de ma no no se mama dada bompaye ma na aka kire ne se enye hospital yade. Na me se me ka kire o se da bia o mo ka wo nyinni. Wo fi se scanner me de be mo akotwa x-ray no na e ha me. Enso no wo nkwaje enti me de be ma. Nti wa wo bompaye no ma ne wie ye da mo ho. Beye 30 minutes time or say mama mente hwe bia mo because na ade no ne nam na yas awie na tesane aboa bi hye ho a awie no no afi ebo beye 10 no say mama me koda nam so ni nyame nko nyame ma ekira no si wi no ko ne dem kodae ade echi anopa me bie prope me hwe so hye white lika ena ode top brown ice so nam si na white nika yo se mama me yefunu no me ntihwe yari na yira yadi na yira me ntihwe bia yari na yira yadi na yira yes ayira dada yadi na yene say dada how many years 4 years me ban ona mo a wu so yare enso ne sotia nete 4 years 4 years oko hospital ye twa na x-ray ye mana mosasli ye mana dia onya boss mama we penkiller ne ye dia mama enko ampanso a chala 1 week ma me kasa kura wo su 4 years 4 years nyame anya why ne be ye depend me nye nyame amfa sofo kwasi sapon so anya why ne be ye ne ba yare 4 years ye free yade ye de masi ewura nanum akwasi ne yam watwa de history bebre nadam for cry a custom officer e wa akra o call ne ho de ne ko airport ko twa ni bi still ya mu ti ofra me phone so na me ka asen o ka kire ne say enye yare kwa na esunsu mo yare e na me nso me ka kire ne say ya o say yakoba bi a o mo ka say esunsu mo yare wo nyinni eno ne dada e ka no na asofu no hunu kan ba na enko dada ne ye be ma na kono ne asem abrabo no se asofu hun kan tira wo de enya din o na mom se ne wo de obema wo ha na kono solution no eno ne asem no eno ti na awrade ayi sofu kwasi sapon e de na ma wiase hwehwe ma tira kwayo na waso adi. Ah, ce témoignage fait vraiment pleurer. La maman que voici a un enfant. Et cet enfant a souffert pendant 4 ans une maladie de ventre. Et cette maladie, ils se sont promenés presque partout. Dans les hôpitaux, dans les camps de prière, il n'y a pas de solution. Ils ont même fait des examens et à l'hôpital, on dit qu'on ne sait pas ce qui arrive à l'enfant. Elle était découragée. Partout où elle voit les hommes, le Dieu leur disent que l'enfant a un problème spirituel, mais elle n'arrive pas à trouver la solution. Mais elle s'est rappelée du prophète Gabriel Kwasi Sapong. Et elle a donné le numéro, elle dit on va lui faire un transfert. Et lorsqu'ils ont fait le transfert, ils ont appelé le
le prophète. Et lorsqu'il a décroché le téléphone, il a expliqué que la maladie n'est pas un problème physique, mais c'est spirituel. Après tout ce qu'il a dit, il a prié pour l'enfant. Après qu'il ait prié pour l'enfant qui souffrait de 4 ans de maladie de ventre, je vous assure que la maman est en train de dire que l'enfant s'est réveillé la nuit. Et l'enfant a commencé à danser. Et dit, maman, je suis guéri au nom puissant de Jésus. Ça, c'est un miracle sans discussion. Gloire à Dieu. One more summer, Jesus. One more summer, Jesus. Mama, asambe na okachire Awurade. Nyameka ne se Awurade nhyira wo. Awurade nye okese. Oh. Onyu fra dumo kwa dumo. Omabuhu yafo ne mobrohufo ne ayarefo nyina. Omangosra ne nye kese. Sani abre nyina ra no obeboa ye ne enso ye free e amane hurumu. Bon summer Awurade sha. God bless you. Your friend was saying, I'm to call James Azure from Bolgatanga. Ufi hena ba? Bolgatanga. In fact, it's something wonderful I can't tell. I went to the hospital and I had a prostate cancer. Okay. When I came to you. But then I was just as lean as you are. But when you told me it was a cancer, you gave me the oil, the soap. And then cancer. Is it prophet that telling you it's a cancer that you have? He told me, even in Tamale last year, he told me. Okay. Yes. So he told me it was cancer. So what the items I was given, I went and used them. Just the following day, I saw how changes were in my body because I started eating very nicely. And I saw that my stomach started growing as it was. But because of the cancer, I was as lean as you are. So at least, now I just don't know what to say. I'm just feeling okay, and I think life is going well with me. Daddy, Papa said on your process cancer. Okay. Now, Yadia no wakua enko obe locate you Tamale. Okay. Abra oko Tamale Sports Stadium. Akoye program no. Na abra oba when you catch and say Yadia no cancer Yadia. Okay. Eye one I will catch it no. Daddy woman oil children niyama on fanye. Osi on to me nya na hwe. But after the dilatation what the man no say no ofili okay odidi okay wo ye bibia okay when another yi ogina ha wo de aseda ema wo nyankopon awa yare sa awrade afa so e de ato no so. Daddy o kire say ye de ade ato ne hanse yi no na enra after wo dilatation no ade ato ne be mema na ne. Yeah. I was urinating through the catheter, that sac. I was urinating through that one. Yesterday they removed it. Daddy was say yade no eba me man for ye ne so betiye. Said obi a wakoy wanya yare bone no. Na was say enam so man doctor operating the pipe ato ne baby. Yeah ne be mamu a enum na ojo nso fa. Na daddy after the dilation with the man nyina no and run it da doctor e remove sa e sa de no e free ho say no unyame e na monsa so asa ne yade o gina ha wada nyame ase. Papa ne wanya cancer e wone bemem. Ce monsieur avait un cancer au niveau de son mal, son organe mâle. Donc ils lui ont mis un tuyau dans le sexe pour pouvoir uriner. Il ne pouvait pas uriner. Dieu m'a appelé et je l'ai localisé à Tamale et il a prié au nom de Jésus. Aujourd'hui, il est arrêté ici. Il rend un témoignage. Dieu l'a totalement guéri. Le cancer a disparu. Et lui-même, il est capable d'uriner. C'est ce que Dieu fait. J'invite tous ceux qui me regardent, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Viens au programme aussi et recevoir quelque chose. Viens au programme aussi recevoir quelque chose. Quelqu'un qui était malade de cancer. Le cancer a disparu. Et aujourd'hui, il rend témoignage. C'est la gloire à Dieu. 2 years. 2 ans de cancer. How many years? It's 2 years. Because when he came to Tamale, he told me it was cancer. 2 years. 2 ans.
2 ans de cancer, 2 ans de cancer. Et Dieu a utilisé le prophète Kwasi Sarpong pour le localiser et lui dire que c'est un cancer. Et il est venu confirmer qu'effectivement, ils ont retiré le tuyau de son sexe. C'est la gloire à Dieu. Commander in chief, in fact, you are more than a prophet. Okay. Because a deep prophetic doctor now that was no. Who deserve to say this idea in mouth? Okay. Now daddy, ya we ya no e bru ni pa dwene ntiase so. Ya mami last 2 weeks obi oba ha bia hunu no. Mami han say no wote e na wo frɛ no gina ha. Ana wo kan na hinta sama sumade a e hye ne ntomam. Okay. Awurade fa wo su ka kire ne sɛ ya to yare bone e de ama mami. Okay. Wo yare HIV mami sɛ e no kore. Why na wa ha? No what did he say? Now what happy? ADNS. And I'll catch and say, HIV in Kwa, hepatitis B, Eka Humbi. Now, daddy, who we are now sit out rather than man and say, what is I idea no wood of for boy yesterday? Me patchoin. Now, my me say, oh, free I could do fear. What you done and you may be on ye after your point your best year. Okay. Or buy when you want or wine. What balancing question? Some are no quiet, you say. Yadiano, me 2 efura from Mabium. Mami yako hospital. Doctor examination ya. HIV yadiye. Atu ayira wani mojam. Sorry ne yete ne uradi yetu. Power. Mama. Daddy. Ni atosu mi anu no se doctor. So what check HIV na ni ho dia? Akaya dia ba ko a. Aya hepatitis B. Ya hepatitis B. Check mame. Anu so akwa check ya. Hepatitis atu ayira. Power. Mama say enra na ko hospital de man say onnom no. Ada wo sire urade man wo so obesu wo hunu say nyame de tumi ama wampa wo de adro ne to wo so obese ohuru wo nyame ene mo nyam eno nti adro no stop nom but wo nyame akasa adansidi atoso mienu mama si for 1 year onchima da abra ofri e kon wo nya wo anointing sticker ene wo eya wo hanky miracle hanky ne bi oduru fie no de sticker no o wide tare ne yafunu so ene odi hanky ne so egu so no bomb pay say urade mako difu Kwasi Sarpong ho yare e ba me so machimi achini me ho sika nyina sa yare wei adam so mi obi kura hunu me a o se menyam enso menyam se wo na odi papa ya djuma me yare nyina no ase antu ma me so bomb pay Tuesday pepe oba sorry oba ti se bibi agina si punkum emoja na e bai Aso gina ha oda wonyankopon ase wade kase ya nyame faso aye Kwasi Sarpong mami yaria ode bae eye HIV ni hepatitis. La maman ici présente est venue avec 2 maladies, avec le VIH/SIDA et l'hépatite B. Last 2 weeks ana me ba. Et elle est venue ici, ça fait 2 semaines de cela. Et Dieu m'a utilisé pour prier pour elle. Regarde aujourd'hui. J'ai béni l'eau. Et je lui ai demandé de boire l'eau là. Et c'était ici, il y a 2 semaines de cela. Last 2 weeks. Il y a 2 semaines de cela ici. Aujourd'hui, elle vient rendre témoignage pour dire que le VIH/SIDA a totalement disparu de son corps. Et elle rend témoignage. L'hépatite B aussi a disparu de son corps. Acclamez pour le Seigneur. Cette maman que voici souffrait énormément. Et le vendredi surpassé, il y a 2 semaines de cela, l'homme de Dieu l'a localisé. C'est pour cela qu'on l'appelle le docteur en prophétie. C'est un docteur qui prophétise et avec des solutions. Et il a localisé pendant qu'elle était assise là-bas. Et il lui a dit qu'elle souffrait du VIH/SIDA. Elle a répondu qu'effectivement elle souffrait du VIH/SIDA. Il lui a dit que c'était un petit problème, car il avait la solution pour cette maladie. Et après le programme, elle est venue voir l'homme de Dieu. Et il lui a donné des directives à faire. Après qu'elle a fait tout cela, elle a arrêté même de boire les médicaments du VIH. Elle est allée à l'hôpital et le médecin lui dit
qu'elle n'a plus de VIH-Sida dans le corps. Et le docteur ajoute encore une fois que l'hépatite B aussi a totalement disparu du corps. Ça, c'est un miracle exceptionnel. Dieu travaille au travers du prophète Kwesi Sapon pour délivrer et sauver les gens des maladies. Viens, je t'invite. Viens, je t'invite. Viens au programme. Viens chercher Kwesi Sapon. Et tu vas dire, j'ai tout gagné. Bless. Bibiani. Jesus Daddy, blessing say ojina ha wada Awurade Nyankopon ase. Ya to so me no daddy enkoma ho. Okay. Wose wo yo obi a oto ties. Na onya djuma nye adwuma bi abeto ho ama me bi de adwuma bi abeto ho. Enipa bebre akwa adwuma no ho. Okay. Okwa obi ne ma me nani su no wo hunu ne se oya kwada ti ompesi obadi adwuma no ebema no. Na oso wo hwe TV. No, so what Obibiada M1 TV program no. Okay. 100 Ghana cedi 1 million. Abrante say what the GDS sorry. TV program no nyamejuma no. Okay. To so what the GDS sorry ko sendi bi. Na wo se de woman say wo se so nipa no sendi wi a wo mfra wo. O ha obi a no be sere Awurade amana manyame age no. Na wo se wo wi no ofra wo so batampa wo yam ye. Wa wo fade no ntam so. Ebo mu ana opeke ye. Piki ya no se ma sendi sikani bi e de bo anya medjuma me pese me nya djuma na me ye because me wo ma for ni ama nko yie o se wo sira Awurade ma no ade a chi nya ne na dan fofre ne se one ma me ne tika mu enti adjuma no esafata ne se ya de ma nti won fa ho estimate emfamra o sande ma no ma me ne de adjuma na mana ye o wi ya pepepe anoda adjuma san ya payama a won chere ho adjuma kwa ni biebie Bajoan. Daddy wasako yes adwuma no aye de da nchen ho baabi no wasako ye no ama ye se watima adwuma no mu watomoto wo mu a wode kwa adwuma kwan no wabie ekwan no abie saa ube hu me no de ajapade be na waye watomoto Bajoan. watode Moto. Bon nsema Awurade saa. Le jeune homme que voici est dans l'immobilier, c'est un maçon. Et il disait qu'il cherchait du travail et il ne gagnait pas du travail parce que quand on le voyait petit de forme et on disait que c'était un enfant. Alors il a vu que le prophète Gabriel Kwesi Sapon a lancé un appel pour ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu. Et c'est ainsi qu'il s'est engagé et il a fait une offrande. Et il a appelé le prophète lui a dit au téléphone que Dieu va ouvrir les portes pour lui. Et effectivement, là où il se trouve, après avoir fait l'offrande, Dieu a ouvert une autre porte. Il a eu du travail, il a même acheté une grosse moto. Ça, c'est un miracle exceptionnel de la part du Seigneur. Bon,